Hangaran han Amay ug han Anak ug han Espiritu Santo. Maupay nga adlaw hayo nga tanan. Ada kita hiton ikalima nga Domingo hiton Kwaresma. Didan aton ebanghelyo sering ni Hesus hi ako iton pagkabanhaw. Ano iton mensahe ini nga mga pulong ni Hesus. Ini nga mga pulong ni Hesus nagpapahinumdom nga halayo hiton gigkukuri nga kahimtang iton kinabuhi. Nga pag-aagian ta o bangin ta pag-agian, ginpapahinumdom kita nga dumaraon sa Dios ngan magpabilin nga manlinaumon sa Dios. Didan ebanghelyo giniistorya aton an hitabo nga kundi hi Lazarus nasakit ngan later on namatay. Nalisang aniya kabugtuan, nalisang hi Marta, nalisang hi Maria. Ngan haluyuhan makuri nga kahimtang usalan ira dinaraon hi Jesucristo. Siring ni Marta Ginoo kon nakanhikala diri unta napatay na akon bugto. Pero maaram ako nga bisan ano iton imo pangaroon sa Dios Amay iyahatag niya haymo. Inin mga pulong nga puno-punuan iton paglaom sa Dios. Pulong hintaw nga dako o nagpapabilin nga malinaomon sa Dios. Mga kabugtuan, naabot kita yung punto nga naagi kita yung sugad or bangin waray pa kita mag-agi. Angay nato nin hinduman nga magpabilin nga malinaomon sa Dios, nga dumaraon sa Dios. Kaya kaya Ginoo ang pagkamanlaw. Ito niya gahom, labaw pa. Iton kamatayon. At Tagalog, mas maupaya pamatian binihag ng Diyos ang kamatayan. Sanglit kabugtuan, ngahaw, ipapahinamdum kita ni San Juan. Pagpabilin nga malinaom sa Diyos, daraon sa Diyos, abisan na nga kakurian, hakinamoy. Hangaran na namay, o Anak, ug Espiritu Santo.